अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम अल्लाह ताला के निहायत अजीम और बाबरकत नाम या रहमान के बारे में बात करेंगे। अगर आप अल्लाह ताला की रहमत, सुकून कल्ब और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला के 99 खूबसूरत नाम हैं, जिन्हें अस्माए हस्नी कहा जाता है। उनमें से एक अजीम नाम अर्रहमान है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अल्लाह ताला की रहमत पूरी कायनात पर छाई हुई है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, रिज़्क, सेहत, वालदैन की मोहब्बत और बेशुमार नेमतें इसी की रहमत का मज़हर हैं। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को या रहमान कहकर पुकारता है, तो वो अपने रब की रहमत का उम्मीदवार बनता है। ज़िक्र का मकसद सिर्फ़ अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से दिल का ताल्लुक़ मज़बूत करना है। अगर आप इस मुबारक नाम का ज़िक्र करना चाहते हैं, तो नमाज के बाद या किसी भी मुनासिब वक्त में दरूद शरीफ पढ़कर इखलास के साथ या रहमान पढ़ें। फिर अपने लिए, अपने वालदैन, अपनी औलाद, अपने रिज़्क, सेहत और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। शरीयत में या रहमान के ज़िक्र के लिए कोई एक मखसूस तादाद मुकर्रर नहीं की गई। आप अपनी इस्तात के मुताबिक पढ़ सकते हैं। असल चीज़ इखलास, यकीन और अल्लाह पर भरोसा है, ना कि सिर्फ गिनती। याद रखें, दुआ की कबूलियत का फ़ैसला अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक होता है। कभी अल्लाह फ़ौरन अता फरमा देता है, कभी बेहतर वक्त के लिए मौखर करता है और कभी उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न हों। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपके घर में आए, तो नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, वालदैन के साथ हुस्न सुलूक करें, हलाल रिस्क कमाएं और दूसरों पर रहम करें। जो बंदा मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला भी उस पर रहम फरमाता है। नाजरीन, एक लम्हे के लिए सोचें। सुबह जब हम नींद से जागते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, अपने अहले खाना को देखते हैं, ये सब अल्लाह ताला की रहमत की निशानियां हैं। हम में से अक्सर लोग इन नेमतों को मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर अल्लाह अपनी रहमत एक लम्हे के लिए भी रोक ले, तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। या रहमान हमें याद दिलाता है कि हमारा रब बहुत मेहरबान है। चाहे हम कितनी ही गलतियां कर बैठें, अगर सच्चे दिल से तौबा करें, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। कभी इंसान रिस्क की फ़िक्र में परेशान होता है, कभी बीमारी से, कभी औलाद की वजह से, कभी कर्ज की वजह से और कभी घरेलू मसाइल की वजह से। ऐसे वक्त में मायूस होने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, नमाज अदा करें, दुआ करें और इसके अस्माए हस्नी के ज़रिए उसे पुकारें। याद रखें, सिर्फ जिक्र करना काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीली लाना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे घरों में नाजिल हो, तो हमें झूठ, गीबत, जुल्म और हराम कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक और अहम बात यह है कि दूसरों पर रहम करें, वालदैन के साथ नरमी करें, बच्चों से मोहब्बत करें, गरीबों की मदद करें, यतीमों का ख्याल रखें और किसी का दिल न दिखाएं। जो शख्स लोगों पर रहम करता है, अल्लाह ताला भी उस पर रहम फरमाता है। अगर आप रोज़ाना चंद मिनट अल्लाह के दिस्क्रीट, पुराने मजीद की तिलावत और दुआ के लिए निकालें, तो आप महसूस करेंगे कि दिल में सुकून पैदा हो रहा है और अल्लाह पर एतमाद बढ़ रहा है। या रहमान पढ़ते वक्त सिर्फ अपनी ज़रूरतें ना मांगे, बल्कि अपने वालदैन, अपने मरहूमीन, अपने बच्चों, अपने दोस्तों और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। जो शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है, उसके लिए भी फरिश्ते दुआ करते हैं। एक गरीब शख्स और अल्लाह की रहमत। नाजरीन,
آج ہم ایک سبق آموز واقعہ سنتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کی رحمت پر یقین اور بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ ایک شخص بہت غریب تھا۔ حالات اتنے سخت تھے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی رزق کی پریشانی، کبھی قرض کا بوجھ اور کبھی آنے والے دنوں کا خوف اسے اندر سے توڑ دیتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر سوچتا کہ آخر میری مدد کون کرے گا۔ ایک دن وہ بہت پریشان دل کے ساتھ مسجد گیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے اللہ تعالی کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سہارا نہیں، میرے لیے آسانی کے دروازے کھول دے۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے قریب کرے گا۔ اس نے نماز کی پابندی شروع کی، قرآن کی تلاوت کی، استغفار کیا اور اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں سے یا رحمان کے ذکر کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیا۔ وہ روز اللہ کو یاد کرتا اور یقین رکھتا کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ وقت گزرا۔ اللہ تعالی نے اس کے لیے ایسے راستے پیدا کیے جن کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ اسے رزق کے نئے مواقع ملے، اس کی پریشانیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگے، لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس کے دل کو سکون مل گیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل دولت صرف مال نہیں، بلکہ اللہ پر یقین، دل کا سکون اور اپنے رب سے تعلق ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان مشکلات میں ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا رحمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب بے حد مہربان ہے، لیکن ذکر کے ساتھ نماز، دعا، صبر، حلال کوشش اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ ناظرین، آئیے آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ ہمارے دلوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ رزق کی تنگی، بیماری، قرض، مشکلات اور غموں میں مبتلا ہیں، تو اپنی خاص رحمت سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی یاد اور عبادت میں قائم رکھ۔ یا رحمان، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اللہ تعالی کے نام یا رحمان کے بارے میں کچھ سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔